USAID. I'm proud to work at USAID. O século XXI trouxe à América Latina duas novidades. A primeira, os novos governos tentavam superar o neoliberalismo e apostavam na soberania econômica e política. A segunda, os Estados Unidos necessitavam mudar sua estratégia. Os tempos haviam mudado e já não havia tanta facilidade para executar golpes militares. Para ellos no existe imperio. Para ellos no existe ningún tipo de atropello contra la vida humana por parte del gobierno y la maquinaria imperial militar de Estados Unidos. Para ellos el golpe de Honduras no fue un golpe. Para ellos el golpe del 11 de abril aquí, no, eso no fue un golpe. Y ahora andan vestidos con piel de democracia. I am proud to work at USAID because we're ensuring clean water. Because we're building strong economies. Because we're keeping kids safe. Os Estados Unidos iniciam uma nova fase de sua história de interferência sobre o nosso continente. Substituíram seus soldados por cidadãos aparentemente inofensivos, funcionários de organizações não governamentais. Durante os últimos anos, estabeleceram nos nossos países centenas de ONGs, muitas delas financiadas pelos fundos infinitos de uma agência estatal, o Departamento de Estado norte-americano, a USAID. Esta USAID venía, ustedes saben que tienen programa de fortalecimiento de la democracia ecuatoriana. Qué insulto, ¿no? O sea, ellos vienen a fortalecer nuestra democracia. ¿Qué quieren hacernos? ¿Convertirnos proimperialistas, neoliberales, procapitalistas? Opera permanentemente como fuerza de presión, de control y de dirección de la derecha venezolana. El pueblo no olvidará que se pretende interrumpir un proceso democrático histórico. Existe uma coordenação regional que aposta no golpismo? Poderia essa agência estatal, escondida no coração do establishment estadunidense, golpear a vontade popular? Departamento de Estado, NED, embaixadas. No início do milênio, os governos latino-americanos puseram em xeque os interesses econômicos dos Estados Unidos. Para enfrentar essa iniciativa soberana, os Estados Unidos teceram uma teia de aranha para fortalecer sua ingerência política. O departamento que coordena todas essas entidades subversivas se chama USAID. USAID, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Foi criada ainda em 1961, durante o governo de John Kennedy. These problems, the hard reality of life in much of Latin America, will not be solved simply by complaining about Castro. The task we have set ourselves in the Alliance for Progress, the development of an entire continent, is a far greater task than any we have ever undertaken in our history. It will require difficult and painful labor. A agência foi criada supostamente para ajudar as democracias a se consolidar diante da possibilidade do avanço comunista. Essa era a desculpa. Na realidade, qualquer governo minimamente independente que pudesse contrariar os interesses dos Estados Unidos em algum setor era imediatamente taxado de comunista. Governos eram acusados de tentar transformar seus países em uma nova Cuba. Era um motivo fabricado pelo imperialismo yankee para que pudesse exercer seu poder de polícia na região, a qual sempre considerou como seu quintal, a América Latina. Se durante o século XX a estratégia dos Estados Unidos foi a intervenção militar, atualmente passou a ser uma guerra psicológica. O objetivo estadunidense é modelar agentes de transformação através da sociedade civil, agentes e organizações que muitas vezes se apresentam como apolíticas. Existen distintos tipos de organizaciones. Hay organizaciones que se llaman ONGs, que serían las organizaciones no gubernamentales, que se forman en la sociedad civil y que reciben eventualmente fondos de otras organizaciones
que son en su mayoría agencias de estados, como es la USAID. La USAID es una agencia del Estado, de los Estados Unidos. The U.S. Global Development Lab is the tip of the spear in changing how development is delivered at greater scale than ever before. Existem 3 ferramentas que os Estados Unidos utilizam para essa política injerencista. Uma delas é o Departamento de Estado, que é a ferramenta política de pressão sobre governos. Por outro lado, observamos o Pentágono, que é a ferramenta militar. E, finalmente, a USAID, que coordena a interferência na sociedade civil. A comunicação da agência estatal USAID tem um alto componente emocional. Seu discurso não é confrontativo, é um discurso que busca tocar a sensibilidade das pessoas. Un discurso que atraviesa estas ONGs que está vinculado con la ideología de Estados Unidos que asocia libertad a desarrollo, a libre mercado y sobre todo se financian programas de reforma judicial latina. O trabalho de propaganda e comunicação é muito bem feito. Por detrás de diferentes nomes, tratam de convencer que seu posicionamento é apolítico e de que seu serviço não governamental é apenas para o bem comum. A USAID tem uma dupla estratégia na América Latina. Por um lado, é a agência estadunidense encarregada de distribuir a maior parte de ajuda, entre aspas, não militar para a América Latina. E por outro, terceiriza sua ação financiando ONGs. Son un refugio de la derecha y de los elementos que a Estados Unidos le interesa fortalecer e instalar en el imaginario social, públicamente y en el sentido común, y está estudiado por estos estudios psicológicos del Pentágono, que es un discurso que prende. Se infiltram em setores que têm boas intenções e possuem demandas justas. Porém, a USAID os utiliza como ponta de lança para desestabilizar e desgastar os processos e governos populares que podem vir a emergir no continente. É uma verdadeira ingerência política. La USAID tiene bien identificado cuáles son los sectores que, mediante los cuales puede llegar hasta desestabilizar gobiernos. Bolivia es un ejemplo. Se insertaron muchísimos en la zona del Tipnis, donde hubo un enfrentamiento muy grande con el gobierno de Bolivia y puso realmente a Evo en aprieto, así como en la zona de Santa Cruz de la Sierra. En todos los lugares donde ha tenido injerencia la USAID ha habido procesos de desestabilización y de lo que se llama neogolpismo. Un golpe de Estado que además se busca maquillar con cierto viso de legalidad y cierto viso de legitimidad, al menos de un sector de la población, lo cual por supuesto es mentira. Em Honduras e no Paraguai foram produzidos golpes de Estado amparados pelos Estados Unidos. Por isso, naquela época, vários governos da região resolveram expulsar de 6 países a USAID para limitar as operações desestabilizadoras. Hemos decidido expulsar a USAID de Bolivia. Se va a USAID de Bolivia. Había cooperación de USAID para enseñarnos en el Congreso a hacer las leyes. Imagínese usted. La expulsión de USAID de determinados países como Bolivia, por ejemplo, o como puede ser Ecuador, tiene su razón de ser, porque efectivamente no es una medida agresiva, antiimperialista por principio. El trabajo que ha realizado USAID en estos países es un trabajo que efectivamente apuntaba a la desestabilización y a voltear a los gobiernos, directamente voltear. Si quieren donar, perfecto, pero en coordinación con las políticas nacionales. Eso es lo que no han querido ciertas supuestas agencias de cooperación. Y si no quieren, no hay problema, que se vayan. Desvendar a teia de aranha de fundações e organizações que são financiadas pelos Estados Unidos não é tarefa fácil. Wikileaks
o maior site de exposição de documentos diplomáticos, demonstrava que os Estados Unidos conspirava frequentemente contra a América Latina. A publicação de correspondência interna da diplomacia dos Estados Unidos foi um escândalo mundial. The United States strongly condemns the illegal disclosure of classified information. O caso deixou em evidência o trabalho oculto das embaixadas norte-americanas. WikiLeaks despiu a política exterior estadunidense. Sebastián Lacunza é coautor de Wikimedia Leaks, um livro que analisa os despachos diplomáticos das embaixadas dos Estados Unidos na América Latina. Los Wikileaks fueron documentos del Departamento de Estado, de la Cancillería de Estados Unidos, que fueron revelados a partir de una captura de unos archivos por la organización Wikileaks, que dirige Julian Assange, y que revelaron una serie de tramas, de lógicas, de conexiones, de estrategias del Departamento de Estado en todo el mundo. Um símbolo da obra conspiratória dos Estados Unidos na Venezuela foi o embaixador Charles Shapiro, um personagem central nas tentativas de desestabilizar o governo Chávez. Pero tenemos que cambiar la mente. Ambassador Shapiro, welcome to the heat. Thank you. It's a pleasure. You spent an awful lot of time there in that 2-year period visiting, meeting with Hugo Chavez, a man who's larger than life. With Chavez or without Chavez, we've tried to improve relations. Este embajador se transformó en un personaje de altísimo voltaje que hacía reuniones en la embajada con un títere que imitaba a Chávez, en reuniones por el Día de la Prensa, justamente. O fracasso do golpe de Estado contra Hugo Chávez foi o sinal para os Estados Unidos de que devia mudar sua estratégia de ação. A prepotência do embaixador não funcionou. Uma nova estratégia se põe em marcha na Venezuela. Começam a financiar ONGs para desestabilizar o governo constitucional. Después del golpe del 2002, ellos interpretan que habían quedado demasiado expuestos. Recordemos que Estados Unidos se había apresurado a reconocer al gobierno amigo de Carmona, que era el que había hecho el golpe, y Chávez utilizaba mucho esto para criticar a Estados Unidos. Entonces ellos dicen, tenemos que ir por otra vía. Lo escribe el embajador de Estados Unidos en Caracas. Tenemos que ir por una vía alternativa. ¿Cómo? A través de las ONG. A nota diplomática secreta 3356 aportaria as provas de uma mudança de estratégia. As ONGs entraram em cena na Venezuela. Este cable es un cable bastante largo para los estándares de los cables del Departamento de Estado y establece una estrategia de 5 puntos, que aquí está detallada. Que ellos denominan fortalecer las instituciones democráticas, penetrar la base de Chávez, dividir al chavismo, proteger los intereses económicos vitales de Estados Unidos y aislar a Chávez internacionalmente. Por eso estos 5 puntos son las 5 metas que ellos se proponen lograr a través justamente de ONG. Segundo as notas publicadas pelo WikiLeaks, os Estados Unidos tinham um plano detalhado com as instruções para desestabilizar os governos eleitos na região. Los cables que detallan cómo se daba esta cooperación mencionan hasta 300 ONG del más diverso tipo. Quien debería dar explicaciones es el propio Estados Unidos, porque es quien redactó estos cables. Presidente Correa, ¿por qué quiere que saquemos a la luz todos los cables diplomáticos? Porque el que nada debe, nada teme. Nosotros no tenemos nada que ocultar. Por si acaso, los Wikileaks nos fortalecieron. Porque las grandes acusaciones de la embajada era el excesivo nacionalismo y defensa de la soberanía del gobierno ecuatoriano. Y por supuesto que somos nacionalistas y por supuesto que defendemos la soberanía del país. Por el contrario, como le demostré hace unos momentos, muchos Wikileaks hablaban de todos los intereses que hay en los medios de comunicación nacionales, de los grupos de poder que van a pedir ayuda, a marcar tarjeta en embajadas extranjeras,
Nosotros no tememos absolutamente nada, que publiquen todo lo que tengan sobre el gobierno ecuatoriano, pero verá que saldrán muchas cosas sobre entreguismos, traiciones, conveniencias de muchos supuestos opositores a la revolución ciudadana en el Ecuador. O golpe fracassado contra Hugo Chávez deu uma lição aos Estados Unidos. Eles deveriam sofisticar sua estratégia golpista. Os meios de comunicação e a direita mundial seriam seus aliados. A Argentina se tornou o novo laboratório. A 300 quilômetros de Buenos Aires, no coração agropecuário da Argentina, em Rosário, a cidade natal de Ernesto Che Guevara e uma das cidades mais prósperas do país. Es una ciudad que es el centro, digamos, del acopio de toda la soja que se produce en la provincia de Santa Fe y también de otras provincias. Es una ciudad muy pujante, una ciudad que además de ser pujante era considerada en un determinado momento como una especie de pequeña Barcelona porque es una ciudad donde hay muchos artistas. Nas margens do Rio Paraná, o Porto de Rosário concentra o maior fluxo comercial de produtos agrícolas da Argentina. E foi aí que nasceu, em 1988, a Fundação Liberdade, ou Fundación Libertad, uma ONG sem fins lucrativos, referência para a direita internacional. La Fundación Libertad se instaló en esta ciudad, nació y creció en esta ciudad. No creo que sea una casualidad, porque siempre una organización se instala donde hay un terreno fértil. Y el hecho de que haya dentro de la economía y políticamente exista un peso muy grande de parte del sector agrario, es evidente que la Fundación Libertad acá tiene el terreno, el terreno fértil para poder actuar y para poder, dar publicidad y tratar de que se expanda, la aprobación al modelo neoliberal. A política soberana do governo Kirchner, na Argentina, não agradava ao Departamento de Estado dos Estados Unidos. E a Fundação Libertad é uma ferramenta útil aos seus interesses. Es una fundación que lleva adelante justamente todo lo que es la implementación de una doctrina neoliberal que no es precisamente la línea que está siguiendo el gobierno. Por lo tanto, hay roces muy fuertes y la Fundación Libertad, es una fundación muy de derecha. No es neoliberal, pero de derecha. Está Mario Vargas Llosa, está Aznar, está Montaner, o sea, son la grande figura, de la derecha internacional. Na Argentina, as ONGs como a Fundação Libertad, que recebem dinheiro do Departamento de Estado dos Estados Unidos, costumam ter um papel menos agressivo que as organizações que atuam na Venezuela, Equador ou Bolívia. Se movem com mais sutileza. Se utilizam de nomes conhecidos que dizem defender a liberdade de expressão frente a governos acusados de populistas. Acá en Argentina hubo un problema gravísimo que fue el problema justamente de las retenciones que el gobierno quería aplicar al sector agropecuario y retenciones móviles de manera que a mayor ganancia, mayor impuestos. Y esto desató el infierno con todo un movimiento de desestabilización y un intento, yo creo que es encubierto, de un golpe de Estado. La idea era poder tumbar al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¡Es una mentira! ¡Liberen las rutas y dejen que los argentinos volvamos a producir y trabajar! La Fundación Libertad tuvo, su papel, porque la Fundación Libertad cuenta con un centro de gestión agropecuaria.
Por lo tanto, daba todos los insumos para que se pudiera fundamentar lo que era la protesta y al mismo tiempo tratar de convencer a la sociedad de que esa protesta era válida. 2 anos depois das manifestações desestabilizadoras dos donos das terras na Argentina, a política externa dos Estados Unidos voltou seus olhos para o Paraguai, de Fernando Lugo, um presidente que havia assumido em 2008 com a promessa de levar a cabo uma reforma agrária. Vamos a recuperarnos seguramente en 5 minutos, 6 minutos que se acaba de anunciar la destitución formal de Fernando Lugo como presidente de Paraguay y estas son las reacciones inmediatas. Lo que no podemos entender, porque en la plaza se supone que estaban solamente los partidarios de Lugo, digamos, ¿verdad? Pero entonces fue con las fuerzas del orden. Este presidente anuncia que no va a presentar renuncia al cargo. Se declara culpable al acusado Fernando Armindo Lugo Méndez y por lo tanto queda separado de pleno derecho de su cargo. Dios y el destino quiso que asuma la presidencia de la República. ¡Franco, golpista! ¡Vos sos el terrorista! ¡Franco, golpista! ¡Vos sos el terrorista! A posição geopolítica do Paraguai no centro geográfico do Mercosul era um objetivo atrativo para os interesses dos Estados Unidos. Com a USAID liderando a estratégia, os norte-americanos começaram a trabalhar no país para garantir seus interesses. Paraguay es el país que está geoestratégicamente ubicada en el ámbito del Mercosur, o sea, linda con la Bolivia de Evo Morales, una Argentina que había venido de un proceso de desestabilización, que linda con Brasil, ni más ni menos. Em junho de 2008, Fernando Lugo assumia a presidência do Paraguai. Poucas horas depois, o Senado dos Estados Unidos confirmou Liliana Jalde, que até então era diretora da USAID na Colômbia, como embaixadora no Paraguai. Ella lo que hace es forzar la licitación de los datos de toda esa población paraguaya, pero también de todos los datos que queden en las fronteras, y que la licitación la gana Identity Solutions, que es una empresa estadounidense. Entonces vos hoy en día vas a tramitar tu DNI en Paraguay, te viene con un sello de la USAID y tus datos y los de tu familia van directo a estos lugares de acumulación de información que tiene Estados Unidos en distintas zonas estratégicas de su país. Luego de forzar la licitación de estos datos, lo que va a hacer es financiar a través de la USAID algunos estudios que van a recomendar privatizar los aeropuertos internacionales de Paraguay. Se Charles Shapiro, o embaixador estadunidense, durante o golpe contra Hugo Chávez na Venezuela, havia sido uma referência da operação desestabilizadora naquele país, Liliana Jalde trazia ao Paraguai uma estratégia aperfeiçoada. Através do Wikileaks, foi possível conhecer a existência de uma nota diplomática secreta que recomendava a destituição de Fernando Lugo para que assumisse seu vice. 3 anos depois, o fato estaba consumado. En Paraguay, en el 2002 se dice que está Bin Laden en la triple frontera, que hay campamentos de Hamas, que están las FARC. Ese discurso no prende en la propia población paraguaya, que se moría de risa frente a esto que circulaba. Entonces van a instalar la idea de que una intervención de UNASUR frente a un golpe de Estado es una nueva guerra de la Triple Alianza. O governo de Fernando Lugo, ainda que de maneira tímida, desafiava alguns interesses dos Estados Unidos. E os camponeses, que haviam sido a base social que permitiram a Lugo chegar ao poder, seriam as vítimas e a desculpa para o golpe. A 200 quilômetros a noroeste de Assunção, na localidade de Curuguati, um enfrentamento violento que envolveu polícia e camponeses deixou um saldo de 17 mortes. Os camponeses, assim como a polícia, haviam sido induzidos ao conflito.
O episódio comoveu a população paraguaia e resultou em uma crise institucional. Esta es una situación consolidada de violencia que tenemos en el Paraguay. Em meio à crise política e com o presidente ameaçado de destituição, viajaram a Assunção os ministros de exterior de todos os países da Unasul com o objetivo de respaldar Fernando Lugo como presidente. A Unasul havia conseguido deter a tentativa de golpe contra Rafael Correa em 2010 e contra Evo Morales em 2012, mas a demonização dos países vizinhos e irmãos já estava em marcha através dos meios de comunicação. El Paraguay se encuentra en una difícil situación internacional creada por sus vecinos, integrantes del Mercosur y de la UNASUR. Aún no se borra el holocausto de la guerra de la Triple Alianza, resultado de una injustificable coalición que diezmó su población y destruyó su economía. Poucas semanas depois do golpe contra Fernando Lugo, a embaixadora norte-americana Liliana Ayalde viajava ao interior do Paraguai para celebrar os laços entre ambos os países, com o presidente mais afim aos interesses estadunidenses. Agora, a USAID tinha carta branca. Iniciativa Zona Norte es un esfuerzo conjunto entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Paraguay, que nace de una inquietud que la zona del norte necesita ese esfuerzo adicional en términos de gobernabilidad. Ni bien el ministro de Defensa del Paraguay denuncia las conspiraciones que está llevando a cabo en la Embajada de Estados Unidos y la financiación de todos estos programas de la USAID y cuál era la verdadera intención, va a ser amenazado de juicio político en el Congreso y va a ser destituido. Y esta embajadora ahora ha pasado, o casualidad, a ser embajadora de Estados Unidos en Brasil. Olá, sou Liliana Ayalde, a nova embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, e será um grande prazer conhecer vocês. Obrigada e até breve. Missão cumprida no Paraguai. Mudança de destino para a embaixadora Liliana Ayalde. Brasil, a então 7ª economia do mundo e o motor econômico da América Latina, é o novo objetivo. Após Jair Bolsonaro assumir a presidência no Brasil, se instaurou um governo completamente submisso aos interesses dos Estados Unidos. E assim como no Paraguai, o novo governo brasileiro, em 2019, privatizou diversos aeroportos, incluindo um dos mais lucrativos do país, o aeroporto de Recife. Nossos aeroportos foram privatizados até mesmo para estatais de outros países. O governo brasileiro passou a atender todos os interesses dos barões do mercado financeiro, privatizando nosso sistema de eletricidade, inflacionando as contas públicas para uma população que padece no desemprego causado por políticas neoliberais anti-desenvolvimento. As embaixadas dos Estados Unidos não são embaixadas, são centros de espionagem. As milhares de ONGs financiadas por agências estatais dos Estados Unidos, como a USAID, são centros de desestabilização de governos e abrigam agentes sabotadores que fazem parte do quadro da inteligência estadunidense. Gostou do vídeo? Então, se inscreve aqui no canal, deixe seu comentário e eu aguardo vocês no próximo conteúdo. Venga,